hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaravani Karava Shakala Ravana Daravani Kala Ravana Daravana Ravani Baravana Ravana. ধন্যবাদ 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 স্তুতি প্রশংসা গৌর বন্দরা যুগে যুগে তোমারই হোক ইদারবানি খারাবা শাকালা রবানা দারাবান্দালা রবানা দারাবান্দালা রবানা দারাবান্দালা রবা Hallelujah, 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 hallelujah. ধন্য যিশু 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 তোমার পবিত্র নামর ধন্যবাদ 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 Holy, 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 holy. Ura pa 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 shabara bara 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 mandala raba. प्रभु तुम्हारा मोर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम Idaravani Karavasha Kalaravani Akaravani Karavatramana Karavasha Kalaravana Karavani Karavana Karava যিশু নামে দয়া করো দয়া করে আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা যেটা ক্ষমা করো ভুল বিমার্জনা করো হোলি 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 ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য তোমার পবিত্র নাম ধন্য তোমার পবিত্র নাম ইদারাবত্রমণি কারবস্যা কলরবনা দরবন্না লরবনি খারবন্না লরবন হোলি 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 সো গৌরব রক্ষণ যে পরমেশ্বর তোমার পবিত্র নাম ধন্যবাদ যিশু নামে যিশু নামে যিশু নামে ओशाना ओशाना तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छे से अच्छा तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान যিশু নামে দয়া করো দয়া করো দয়া আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা যা মার্জনা করো আমাদের সমস্ত মণ্ডলী মধ্যে দয়া করো প্রত্যেকଙ୍କୁ তোমার সেবা কার্যরে বিশ্বস্ত ভাবে লাগি রহিবা পাই তুমি অনুগ্রহ করো এবং সর্বত্র তোমার মণ্ডলী প্রতি মধ্যে তুমি অনুগ্রহ করো তোমার আত্মাঙ্গর কার্য সর্বত্র সাধিত বড় ভাবে Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ura Baba Shakala Ravani Darava. উপযুক্ত লোকমানক দ্বারা সুসমাচার ঘোষণা হোক যেপরি ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା 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 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ତୁମେ ଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଦରବାନି ଖାରବତ୍ର ମାନେ କାରବର୍ଷା କାଲରବାନି ଦରବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ଦାନ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ନ ହେଲେ କୌଣସି ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର କାରଣ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରି ରଖିଅଛି ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଜୀଙ୍କ ଗୌରବ ସୁସମାଚାର ଆଲୋକ ସମାନ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଇରା ବାବା ଶବାରୀ କାରବତ୍ର ମାନେ କାରବନ୍ଦାଲ ରବା ତେଣୁ ତାର ପରାକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଉଦାରବା ଶାଖାମାନି ଆତାରମାନି ଖାରବ যিশু নামে দয়া কর ধন্যবাদ পূজাদের সমসুযোগ নিমন্তে আমান্তর সাবধান সব তোমাদের শুভ্রাই হোক হালেলুয়া আমার ক্রান্ত বিষয়ত নিকুত মন্দিরে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হোক তোমার বাক্য আমার জীবন্ত কার্য সাধুদার ঘটনা তিক্তমত হোক আমান্তর চক্ষু প্রসন্ন কর আমার হৃদয় প্রসন্ন কর হালেলুয়া হালেলুয়া ধন্য ধন্য তোমার নাম ধন্য যেপরি আমি বদলি ଯିବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଣତ ହବ ପୁରାତନ ସବ ଲୋକ ସବୁ ନୂତନ ହବ ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସେଥିରେ ଯେପରି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବୁ ତେବେ ଆମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ
बंधारा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना कुछ भी नहीं, आप कोई मेरा तेरे सहारों अब जाग करता, तेरे बिना नहीं कुछ कर सकता,
ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য তোমার পবিত্র নাম ধন্য তোমার পবিত্র নাম ধন্য তোমার
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ ଲୋକକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଖରାପ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ତାକୁ ଆଗାମୀ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପାଇବାର ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଖରାପ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ତାକୁ ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ମାନ ସମୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଖରାପ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ତାକୁ ଆଗାମୀ এই ভাষার মধ্যে তোমার আজকাল সাহায্য করা আসমানକୁ আসন ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଲାଗିବ তুমি ସାହାଯ୍ୟ କର এবং সরকারকে মধ্যে প্রচণ্ড রোগ তার মধ্যে প্রতিবাদ আছে তাহাকে মধ্যে রোগ তুমি রোগ তাহাকে দূর করে শক্তি দূর করে তুমি সত্য প্রভু শক্তি কথা দেবা মধ্যে তিন পদ অনুমতি ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତୁମ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କେହି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଖରାପ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହାଲେଲୁୟା ଓ ତାଙ୍କର ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ମନା କରିବୁ ନା ତୁମେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଆମର ମନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନରେ ମନ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ ମନ୍ଦିର କର ଏହି ବଚନ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଖରାପ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ରଖିଛ ସେଟାକୁ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 1ରୁ 3 ପଦ ଯାଏ ପଢ଼ିବା। ଲେଖା ଅଛି ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ଛଳ କପଟ ଈର୍ଷା ଓ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବଜାତ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। ଆମକୁ ଆମ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆରମ୍ଭରେ ଯେମିତି ଆମେ ଥିଲୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଠୁ ଆମକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଚାରା ହେଇକି ସେ ଉଠେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ତା'ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନଥାଏ, ଫୁଲ ଫଳ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇକି ସେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଛଟି ଉଠେ, ଆଉ ତାକୁ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ହେଲେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ସେଇ ଆଉ ଆମ୍ବ ଫଳଟି ହେଇଥାଉ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ଦରକାର, ତାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ସେ ଗଛଟା ବଢ଼ିବାକୁ ଦିନେ 2 ଦିନରେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଲାଗେ। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲି ଦିଏ, ତାପରେ ଫୁଲ ହୁଏ, ଆଉ ଫଳ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଷି ହେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କଞ୍ଚା ଫଳ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ପାଚିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଫଳଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ଅନେକ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯାହା ପାଖରେ ଜୀବନ ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ସେ ମଣିଷ ହେଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଯାହା କିଛି ବି ଯାହାଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଯଦି କେହି ବଢ଼ୁନାହିଁ ତାଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛୁ ନା ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ଅଛୁ, ନା ଆମେ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, এই କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ବାଇବେଲରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆମମାନେ କେତେକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମ ହେଉ କି ନୂତନ ନିୟମ ହେଉ
ମଶାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେମିତି ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଲୋକମାନେ ଅନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଏତେ ତେଜିଆନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜନ୍ମ ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ତ ସେମିତି ନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି ସେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଆଉ ଦେଶକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ଯେ ଶାସକ ଯେ ସେ ଫାରୋ ରାଜା ସେ ଥିଲେ ମିଶରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଫସାଗ ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଯଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କଲେ, ସୁଫସାଗର ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଯଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କଲେ, ତାହା ମିଶିଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଫାରୋଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସେଇଠି ମଲେ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଇଥି ଭିତରୁ ବାହାର ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଆଘାତ କଲେ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ବାହାରିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ପାନ କରି ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ମାତ୍ର ଛୋଟ ସମୟରେ ଏସବୁ ତ କିଛି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପରି ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନି ସେ କିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ କଥା, ସେ ଛୋଟ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ଥିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇକି ଆସିଲେ, ଯୁବା ଲୋକ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ସେ ମେଷପଲ ସେ ଚରିବାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ଏପରି ସମୟ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ସେ ଗଲିଆତକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ପରେ ସେ ରାଜା ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଲିଓ ଇଲିସାଇଙ୍କ କଥା, ସାମଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାଇ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ବାରମ୍ବାର ସେପରି ହେବାରୁ ଆଉ ସେ ଏଲି ଯାଜକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସେ ତୁମକୁ ଡାକନ୍ତି ତୁମେ କହିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ତଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଆଉ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ମରିୟମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଆଉ ଶିଶୁଟି ଆଉ ସେ ଥିବେ। ଆଉ ଆସ୍ତେ ସେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାବେଳେ ବୟସରେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବେ। ମାତ୍ର ସମୟ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ କିପରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଆଉ ସେ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପିତର, ପାଉଲ, ଯାକୋବ, ଯୋହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ବି କିଛି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବଦଳି ଗଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ପିତର ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଆଉ ସେଇ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ ପାଇଲେ, କିପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଉ ଅନେକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଲାଭଜନକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ ସେ ଚାଲୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
आउ एपरि भाव में समस्त प्रकार रीतिनीति परंपरा सबको त्याग करी ईश्वरंकर सत्य वाक्य मानी विश्वस्त भाव में प्रभुंकर सेवा करवा आउ प्रभृति आकार दान दशमांश दवा जहाँ अनेक कर मध्य केतेक एथिरे मध्य आउरी आगो को वृद्धि पाई आउ करुछंती जेपरि से प्रेरित मानकर समय आद्य मंडल रे हला सेमाने निजर गृह जमी विक्रय करिकी सेमाने प्रेरित मानकर पाद तले आउ सेमाने थौथिले प्रभुंकर इच्छा बुझी सबकिछि त्याग करी आउ सेमाने चालुथिले आउ प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर कार्य मध्य करुथिले आउ एपरि लोक माने वर्तमान सुद्धा अछंती कार्य करुछंती ए सबु जो माने सेमानकर धर्म जीवन रे वृद्धि पाइछंती सेमानक ठारू लक्ष्य करा जाए जने जदि तार धर्म जीवन रे वृद्धि पाइब नाही ए सब विषय ताठारे देखा जीव नाही तेणु आमाने निजको चिंता करिवा कथा बा परीक्षा करी मु कौन धर्म जीवन रे वृद्धि पाइछि जदि आमे वृद्धि आमाने पाइबा ताहले से लोक मान पर आमानकर जीवन हबो प्रभुଙ୍କ सहित आमानकर संपर्क आसीबो अब्राहम सहित मोसांग सहित प्रभु कथा कहला परे आमानक सहित मध्य कथा कहिबे इलिशा भविष्य वक्ता को व्यवहार कला परी आ प्रेरित मान को व्यवहार कला परी आमानक मध्य प्रभु व्यवहार करिवे आमे आउ से स्तीफान विषय जानू जे अनुग्रह रे विश्वास रे आत्मा रे शक्ति रे ज्ञान रे परिपूर्ण होई महा महा अद्भुत कर्म लक्षण मान साधन करिया को लागिले आरंभ तो सेपरी नथिला मात्र एई प्रकार भाव रे से ऊपर को उठिले आउ आमानक ठार मध्य प्रभु ताहा आशा करंती कारण जौन 14 पर्व 12 पद रे प्रभु जीशु कहले जड़े विश्वासी जे जीशुंक ठारे विश्वास करिवो जीशु जो कर्म करिछंती से सब कर्म से करि पारिवो ता अपेक्षा अधिक महत् कर्म करि पारिवो ताले आमानकर प्रत्येकंक ठारू प्रभु जदि जड़े विश्वासी ठारू आशा करंती ताले जड़े पालक आउ प्रचारक शिक्षक प्रेरित भाववादी को ठारू जड़े ख्रीष्ट नेता ठारू केते अधिक भाव में प्रभु सेटा आशा न करिवे आमानक जीवन रे कौन ए समस्त विषय देखा जाउछि जदि नाही ताले जानिबा कहू जे आमानकर वृद्धि नाही किछि आमे बढ़ी नाहु मात्र आमानक वृद्धि पाइबा को जेपरि मु कहली जदि कहाँ ठारे जीवन अच्छी मनुष्य पशु पक्षी वृक्षलता जहाँ किछि से बढ़िब निश्चय जदि जने बढ़ुनी ता ठारे जीवन नथिबो आउ मनुष्य मानक मध्य आउ गोटे परिमाण रही आउ तार उच्चतार मध्य वृद्धि पाइबा पई जो माने केतेक अछंती जो माने सेमानकर उच्चता बोली किछि नथिबो सेमानकु द्वार्फ बामन सेमानकु कहा जाए आउ सेमाने लोक मानक दृष्टि गोटे हास्यास्पद बली होंदी सेमाने गले तांकु अनेक रही पड़े जे केमती चलुछंती केमती एमानकर सबु जीवन यापन शैली गोटे भिन्न प्रकार विषय आउ सेहीपरि जदि आमानकर धर्म जीवन रे आमानकर वृद्धि नाही ताहले आमाने आत्मिक जगत रे मध्य आमाने सेहीपरि गोटे हास्यास्पद आमाने आउ हेजिबा आमे चाहूथिबा बहुत किछि करिबा पई मात्र किछि आम द्वारा हो नथिबा शैतान तार दूत माने सब हसिबे आमान मानात्मिक जगत रे देख एमाने प्रचार करूछंती एमाने कार्य करूछंती किछि कार्य मानक द्वारा नहीं एमाने भूत छड़ैया पई चाहूछंती आमको छड़ैबा पई एमाने ठारी शक्ति थिले सिना छड़ैबे एमिति लोक उठंतु बहुत लोक उठंतु आमर किछि असुविधा हब नाही आउ ठीक सेही भाव में से बाइबल लेखाउछि स्केवा नामक जाजकर जो 7 पुत्र भूत छड़ुले किपरि शैतान से गोटे लोक जहाँ मंदात्मा आउ रे से आक्रांत होता से केमती से ऊपर को जो से आज्ञा दे कहले जो जीशु को पाउल प्रचार कर नाम रे आमे आदेश करूँ बाहरी जाओ ताठू आउ से मंदात्माटा आउ से उत्तर देला आमे जीशु को जानू पाउल को चिन्हू तमें किए आउ से से डेई पड़ी से विदीर्ण कला उल्लंघ कला क्षत विक्षत कला आउ से बाहरी चलीगले दौड़ी बाहर को सेहीपरि भाव में शैतान जाने कमाने प्रकृतर प्रभुंकर कमाने नहांती कमानठारे शक्ति अच्छी कमानठारे शक्ति ना क्या विश्वास अच्छी क्या विश्वास ना किए वाक्य पालन करुच्ची प्रकृति किए वाक्य पालन करूना कार अंतकण सिद्ध प्रभु प्रति कार अंतकण सिद्ध ना कहीं न जानिले प्रभु जानती आउ शैतान भल रूपे जाने तेणु आत्मिक जगत रे आउ जो मानकर वृद्धि ना आत्मिक जीवन रे
आत्मिक जगत रे सेमानकर कौनसी गुरुत्व महत्व ही सेमानकर नहीं मात्र आमको वृद्धि पाइबा को हब जदि आम आउ प्रकृति आम वृद्धि पाऊ आम भिन्न प्रकार देखा शारीरिक विषय जहाँ कि थाऊ पछके पाउल गोटे कथा कहले आमर शारीरिक पुरुष बाहिक पुरुष क्षय पाइले मध्य आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकृत हुए आरंभ मोर आउ छोट समय प्राय कह गोटे प्रकार आउ टे बालक अवस्था को आसला आउ जो प्राय आउ गोटे यौवन अवस्था को आसवा मु देखिली विशेषकर कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा समय मो शरीर रे बहुत पतला होकि थी आउ मु चाहूली मोर टे भल हेल्थ हो किंतु कौन सी प्रकार ताहा हो नथिला अनेक दिन पर्यंत एवं परिवर्तन पर आउरी मु बहुत पतला होगली कारण फ्रिक्वेंटली उपवास प्रार्थना आ बहुत परिश्रम प्रभु सेवार कार्य मु करूली आ मु प्रार्थना करी किसीटा विषय ता भितर यही गोटे विषय मत टे गुड हेल्थ दियो जमिति मु आउ तुमर कार्य भल भाव करी किंतु आउ ए बाहिक विषय सहित किसी संपर्क ना मोर मन अच्छी जो से कटकचंडी समाज गृह रे विशेष मीटिंग से झुंटू भाई को प्रभु सुस्थ कले मोर आउ गोटे मुहूर्तर अल्प समय प्रार्थना द्वारा बड़ आश्चर्य कर्म करी आउ तांको किपरि से हैदराबाद आपोलो को जाइए पेस मेकर लगेबार थिला मात्र से ही मुहूर्त रे प्रभु तांको सुस्थ कले आउ से ताहा केबे लगेले नाही एवं से आमर मंडली को मतलब परिवार सहित आसिले स्टुअर्टपाटना को आउ से कटकचंडी समाज गृह रे से गोटे मीटिंग से अरेंज कले कटकर चारिआडे समस्त को से पाम्फलेट बांटिकी देले मीटिंग कर बोली दुई जन स्पीकर को डाकी जड़े न्यू दिल्ली रू जड़े आउ से पंजाबी लोक एवं मु द्वितीय लोक थी आउ से स्थान में जो से विशेष भाव में मीटिंग है आउ शेष दिन में प्रभु जो मत विशेष भाव में व्यवहार कले से निजे आउ जड़े आउ से जो स्पीकर थे से बोधे लगुच प्रथम 2 दिन करते बोधे 4 दिन होता ना कौन द्वितीय 2 दिन मुझे आउ जो दिन मुझे शेष दिन करी से आउ से निजे से से स्टेज थे मात्र कौन कर्तव्य ही नाला प्रथम 2 दिन बोधे से करते आउ द्वितीय 2 दिन बोधे मु कली ना कौन किंतु शेष दिन तो मोर थिला आउ एमती 4 दिन करते ना 2 दिन करते 2 दिन बोधे करते ना कौन मोर ठीक मन हो ना तबे आउ से विशेष भाव में सीठी जो प्रभु मत व्यवहार कले आउ सीठी आउ से जो आउ जड़े स्पीकर थे से बहुत हाईली इम्प्रेस्ड हेले मोर से कार्य देखी मत कि मोठार आउ टे वयस्क लोक आउ से भी जड़े स्ट्रंग पेंटिकस्टाल लोक जापारी आउ से मत मीटिंग शेष पर किसी परामर्श टे देले जमती मो बेसी क्लांत शांत हेबी ना से कहले समस्त को हाथ बढ़ी कहीं छुँच आपण लोक बहुत जो थे आप पूरा एक्जॉस्टेड होजिबे सेमती करंतु ना निज जगार स्टेज रे आपण रुहंतु प्रभु नाम रे आपण आज्ञा दिंतु लोक माने सुस्थ हेबे आश्चर्य कर्ममान हब से लोकों सहित से बालेश्वर मध्य आउ जो स्पेशल मीटिंग थिला सेठी तांकु ही मेन स्पीकर डाकथिले आउ मु से प्रकार किछि नाही साधारण भाव में मुझे गोटे छोट मीटिंगटा मत नापी बाहर कहला किंतु से ऑडिटोरियम रे करते किंतु शेष जो लोक मैंने समस्ते डिमांड कले जे शेष मीटिंगटा मुही नेबी से ऑडिटोरियम रे आ मुही नेली से सेठी थिले आउ से मोर जमती भाव में मु कार्य कली ताकू देखी से हाईली इम्प्रेस्ड हेले आउ मते कुंडे धरिकी मीटिंग सरला से केते विशेष कथा आउ मते कहले मोर फ्यूचर मिनिस्ट्री संबंध में भल के विषय सब कहले से झुंटू भाई जे मीटिंग करथिले आउ से गोटे विशेष कथा कहले जे आउ आमको से वर्तमान मध्य यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रही आउ बेनिन जो मिनिस्ट्री अच्छी मुझे मिनिस्ट्री देखी बहुत इम्प्रेस्ड हेली मोर सेवा कार्य सेपरी बोली बहुत इच्छा करी प्रार्थना कली आउ प्रभु मत सेपरी व्यवहार करने लगिले एवं सेपरी कार्य से कटचंडी है ताकू देखी से झुंटू भाई जैसे मीटिंग अरेंज करते से सुस्थता लाभ करी मो प्रार्थना द्वारा से कही आउ बेनिहीन आवश्यक ना आमर ये कटक आमर बेनिहीन अच्छा
ମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ସେପରି ଭାବରେ ସେ କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏପରି ସମୟରେ ଆମେ ତ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୋର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଏକଦମ ପତଳା ହେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ମନେ ଅଛି ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଯେଉଁ ମନି ମାଉସୀ ନା କହିକି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୋଧେ ପିଇସି ନା କ'ଣ, ଆଉ ସେ ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସବୁ ଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ସେମାନେ ସବୁ ତ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଫେରିଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି କହିଲା ଦୁଇଟା ହାଡ଼ିର ମାନେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ର ଆଉ କେତେ କାମ, ମୋତେ ସେମିତି ସେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। ଦୁଇଟା ହାଡ଼ିର କି କମାଲ, କି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ମୋର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲି, ଭଲ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋର ନଥିଲା। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ଦିଦି ଥିଲେ ସେଇ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନରରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ମକରବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୋତେ ପାଷ୍ଟର କରି ଆନଏଣ୍ଟ କରାହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଚିଂ କଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ସେଇଠି ଥିଲେ, କାରଣ ପରେ ସେ ଆସି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର କରାହେଲା, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଲା, ମନରେ ଭାବିଲି ୟାଙ୍କଠାରେ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳେଇବେ। ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର ହେବା, ଲିଡର ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କମାଣ୍ଡିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ରହିବାକୁ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛିରେ, ବିଶେଷ କରି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିପୁଣତା ଥିବା ଦରକାର, ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କରି ଲାଗୁଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଭଲରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାନୁଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଟାଣୁଆ ଥିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନ, ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୃତି, ଭାବବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଦୌ ଆଉ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ମକରବାଗରେ ଥିଲି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଉଥାଏ। କେବେ କେବେ ମୁଁ ସ୍ପିକର ଥାଏ, କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ପିକର ଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଉଥାଏ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ପିକର ଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସିଥିଲେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ସେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ନେଲେ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ସେ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମୋ ଠାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେପରି ଚାହିଁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେକ୍ୟୁଲାର ଏଜୁକେସନରେ ମୋତେ ଟପ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମିଟିଂଟା ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଲା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ସେସନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସେସନ୍ ନେଲି। ଯେମିତି ସେ ମିଟିଂ ଆଉ ମୋର ସେସନ୍ଟା ଶେଷ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଟିଂ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ସେ ପାଷ୍ଟର ହିଁ ସେ ନେବେ, ଯେ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ନେଇକି, ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ନେବେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଦେବୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଟା ସେଇ ଆଉ କ'ଣ ସେ ନାରାୟଣପାଟଣା ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟର ଡିନୋମିନେସନାଲ ମିଟିଂରେ ଫରେନର୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ସେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର କଥା, ମାତ୍ର ମୋର ବାହିକ ପୁରୁଷ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଥିଲା, ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ଆଉ ଏବେ এই ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇକି ଆସିଛି, କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବି, ଟିକେ ରେଡ୍ୟୁସ୍ କରିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। କାରଣ ଏଇ ଖରା ଗରମ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆଦୌ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଗ ସମୟଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏସବୁରେ, ଗତକାଲି କ'ଣ 46 ଡିଗ୍ରୀ ନା କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରୁ ଆଉ 9ଟା 10ଟା ହେଲା ବେଳକୁ
ଅନେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ତରତର ଯାହାକି ଯାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତେ କାମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲି। ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ 2 ଜଣ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ 2ଟା ହେଇଛି। ମୋର ଯେମିତି ଷ୍ଟାଚର ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି, ମୋର ଉଚ୍ଚତା ଯେମିତି, ହେଲ୍ଥ ଯେମିତି, ମୁଁ ସେମିତି କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୋର ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ମୁଁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ନିଜକୁ, ଆଉ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ହାଇଟ୍ର 3 ଗୁଣ ହେବ କି 4 ଗୁଣ ହେବ କି 5 ଗୁଣ ହେବ କହିପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ମୋର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ତା'ର 4-5 ଗୁଣ ହେବ କି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗତରେ ମୁଁ କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହିଁ, ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା ହେଭି ଲୋକ ହେଇକି ପୁଣି ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ। ଏଇଟା ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁଣି ସେଇଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ କେହି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ। ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମର ଶରୀର ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମାଗୁଛ, ତୁମେ ଏଇଟା ବାହିକ ପୁରୁଷ, ଏଥିର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ତୁମେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ। ଦେଖ, ଆଉ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇଦେଲି, ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ରିଏଲ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗ। ଜାଗତିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା, ଯିଏକି ଡେପୁଟି DPI ଥିଲେ, ଶାନ୍ତିଲତା ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ, ପୁଣି କଟକର ଶୈଳବାଳାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ସେଇ ଶୁଭାଙ୍କର ଘୋଷ, ଖେନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ରେଭେନ୍ସାରେ, ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଥିଲା, ସେଠିକାର ସେମାନେ ଥିଲେ ରିଡର। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, କିଏ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ସେ ଆସୁଥିଲେ, ADM ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ସୂତାହାଟର ଜଣେ ଥିଲେ ମାନପାତ୍ର, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟର ଜାଷ୍ଟିସ୍, କଟକ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜାଷ୍ଟିସ୍। ଏପରି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ କେରଳର ପାଷ୍ଟର ଜୟବର୍ଗିସ, ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କର ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଡିଭିନିଟି ଥିଲା, ଏକଦମ ଆଉ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼ ଥିଓଲୋଜିକାଲି, ଯେଉଁଠିକି ଆଉ ମୋର ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନିଲ୍ କିଛି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରି ସେହି ଜାଗାକୁ ଆଣିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ତାର ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼ ହେଲେ, ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼ ହେଲି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ରଖାହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ବାହିକ ବିଷୟର ଲାଭଟା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ କି? ଯଦି ନ ବଢ଼ିଛୁ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନ ବଢ଼ିଲେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଶେଷ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର କେତେକ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ମିନିମମ୍ ତା'ର କିଛି ହାଇଟ୍ ଥିବ, ଗେଡ଼ା ଲୋକ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ। ଛାତି କେତେ ଚଉଡ଼ା ଥିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେତିକି 33 ମିନିମମ୍, ନହେଲେ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ ଜଣେ ଖାଲି ବ୍ରେନ୍ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଭଲରେ ଦୌଡ଼ିବା କରିବା, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଥିବାକୁ ହେବ। କେତେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କ'ଣ କରାହେବ, ସେଇଟା ନହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ନିଆ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ରଖିଥିଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପୃଥ୍ୱୀରୁ ଆକାଶ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ପୁରେଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କିପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଏଇ କଟକରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସବୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଠାତ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଜଣେ ବଡ଼ ପୋଲିସର ଅଟକେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଉ ଏଇଟା କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଇଛି, ତୁମେ କେମିତି ଯାଉଛ କହିକି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସରି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଲା, ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନରେ କାମ ଥିଲା, ଆସ ମୋ ସହିତ ଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗଲି।
से कौन घंटा दुकान को नबे गोटे दुकान सामने थी और सार्टटा जमी उठेदेले देखुची ता भितर जीप अच्छी लिखाई पुलिस कहीकि कैपिटल लेटर पुलिस लिखाई मुझे मोर गोटे घंटा दुकान काम था मत आप पुलिस डिपार्टमेंट को एठिक आनिले कहीं से मत कहते बड़ पुलिस अफिसर से लोक देखा मत से डेंगा चौड़ा आउ से मत कहते आज तुम आम डिपार्टमेंट रे काम कर स्पष्ट रूपे कहले से कहू कहू मो हठात केमती भितर पशि जाइए मुझे जानीपारूना से भितर केवल पुरुष लोक गोटे स्त्री कि झील पिला ना युवा माने यंग पुओ माने सब अच्छा सब व्हाइट ड्रेस यूनिफॉर्म रे इनकरी बुट फुट सब पिंधि व्हाइट कैप सहित अच्छा गोटे धाड़ी रे हठात मुझे भितर जाकि ठियाली सामान से यूनिफॉर्म रे मत कौटी लुगा मु चेंज कली पिंधिली से सब मुझे जानीपारूना हठात मुझे भितर सामान से जमी पिंधते मुझे पिंधिची भली मु सामान रहीगली परेड है मोर तो एनसीसी थी हाईस्कल रू परेड कला मुझे करुँच मात्र बहुत दिन छाड़ी देती तेणु करी भी भूली जाइए से टे भूली जाइए भूल भाल करुँच मात्र से मुख्य लोक जे टे दूर वाच कर जानूँ मु भूल करी कि मत आलाउ कर से माने मु जानूँ मन भाव नुआरे से आसी तो से ठीक करनब कहीकि मत धरू ना निद मोर भांगीगला यहीपरि भाव में बाहिक पुरुष आउ क्षय पाउथिले मध्य आंतरिक पुरुष बढ़ुता जो द्वारा अनेक मध्य प्रभु मत मनोनीत कले सेलेक्ट कले कार्य मत लगे मुझे थी सेमती ना आरंभर जमती थी सेमती ना सब मोर लक्ष्य वृद्धि केमती पाइबी आउरी बढ़ी विश्वास रे आत्मा रे शक्ति रे धार्मिकतार पवित्रतार समस्त सिद्धता सब विषय में बढ़ी केमती यहाँ मोर चिंता मोर लक्ष्य यहाँ मानकर समस्त हवा आवश्यक तेणु ये लिखाई यहीपरि भाव में अतएव प्रभु जे मंगलमय यह जदि आस्वादन कर समस्त प्रकार दुष्टता छल कपट ईर्षा और परनिंदा परित्याग करी नवजात शिशु तुल्य पारमार्थिक अमिष्ट दुग्ध पान करने को इच्छा कर जपरी तद्वारा परित्राण वृद्धि पाई पार आमको बढ़ा कौन करने को हम नवजात शिशु तुल्य जे नुआर जन्म हो गोटे पिला परी पारमार्थिक अमिषिक दुग्ध प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड इंग्लिश बाइबल लिखा माने से पारमार्थिक अमिष्ट दुग्ध है वाक्य ता पान करने को इच्छा कर आमको वाक्य पान करा वाक्य पढ़ा वाक्य शुणा अच्छे आम वाक्य पढ़ुचु बाइबल पढ़ुचु आ वाक्य शुणुचु सबुदिन बढ़ुचु कि कहीं बढ़ुनु ताहले जदि अमिष्ट दुग्ध पान करवा ताले बढ़िया निश्चय भूल दुईटार थी एक तो ठीक से वाक्य मिलू नमको प्योर मिल्क मिलू नाले से जे दौरान जे कहते मु ना मोपरी लोक मैंने दायी आप ठीक वाक्य दौना लोक बढ़े के नहले ठीक वाक्य दिहूँ लोक ताकू ग्रहण करके व्यवहार करना श्रोता मात्र होती शुणिकी कान गोटे कान पशिले अन्य कान से बाहरी जाऊँ प्रकार भाव में हेले किसी लाभ ना आउ तेणुक आमको बदलबार अच्छी वाक्य को आम को ग्रहण करने को अच्छी जदि आम वाक्य कौन नवजात शिशु पर गोटे छोट पिला बारंबार थरे कि बारंबार दिन मध्य केते थर से दुग्ध पान कर माँ ठारू नले ताकू जेपरी भाव में दिज्व केते थरे ना दुई थर केते थर से पीउ अल्प समय पेट भरी होगा पर्यंत नले से कांदुव आउ से दुग्ध पान करने को मिले यथेष्ट हो गला आपे से भी छाड़देव ठीक सेमती नवजात शिशु परी परित्राण वृद्धि पाइब वाक्य द्वारा मान को बढ़ा को हम जीशु कहले मुझे जो वाक्य जे तुम परिष्कृत होच ठीक वाक्य मिलवा को हम ठीक लोकों द्वारा प्रभुंर मनोनीत लोकों द्वारा ये मुझे कथा कहली केमिति प्रभु मत मनोनीत कले वाक्य कहवाई कटक को मत आनिले विभिन्न स्थान मध्य को नौ सत्य वाक्य छड़ा अन्य किसी मु दिए ना निज ज्ञान रे कहया मु चाहे ना पवित्र आत्मा प्रथमे मु परिपूर्ण होती से पूर्णता अभिषेक मु सब रखापी चेष्टा करे आउे ब्रह्मवाक्य कहवाई मु चाहे पूर्व अनेक प्रार्थना सब प्रकार भितर मु मोर समर्पण आत्मा को प्रस्तुत कर योग्य कर तेणु बाकी रहा श्रोता मान किंतु जिते बाइबल पढ़ले जिते आम ता शुणिले से आम उपर प्रभाव पकई पार ना कहीं बाइबल प्रभु वाक्य शुणा आगु
पढ़ा आगु जब आम आम धर्म जीवन बढ़ी पारिबा ता पूर्व गोटे काम करिया को अछि कौन करिया को अछि ना सर्व प्रकार समस्त प्रकार दुष्टता छल कपट ईर्षा ओ परनिंदा परित्याग करने को हम खराब विष छाड़िले भल विष ग्रहण करिपारिबा। अनेक समय कौन हो आम भल विष ग्रहण करुचु बा करने चाहूँ किंतु खराब विष छाड़ी पारुना मिसी जाऊँगी से वृद्धि साधन ना से क्षति कर। प्रभु जीशु कहले गोटे कथा जदि आउ गोटे नुआ लुगार ताली कौन पुराणा लुगार दिहब पुराणा लुगा चिरी नुआ लुगार खंडे नहीं सिलब ता तो बेसी चिरा हो बा नूतन द्राक्षारस कौन पुराणा कुंपारे पकईब तुम रखिब ताले कुंपा फाटीज कुंपा नष्ट हम द्राक्षारस नष्ट हो सब नष्ट हम नुआ द्राक्षारस नुआ कुंपार रखा हम नुआ लुगार ताली नुआ लुगार ही दिहब पुराणा नुआर संपर्क ना आम जब बढ़ापी चाहूँ खराब विषय सब छाड़ा तापर भल विषय मन दिंतु आपण बढ़े आपणकर धर्म जीवन में जदि आम प्रभुंर सेवा करुचु अनेक समय धरी आम जब वृद्धि पाऊना ताले किसी लाभ ना प्रभु खुशी हे ना गछटी लगाई आंब चाड़ कौन से फल देले खाइबा ना बिक्री कर जदि से बढ़ुना लाभ ना कौन हम ये तो किसी लाभ ना आगे काट पकई दि अनेक जीवन सेपरी रही एपरिकी आहरी कौन जो मैंने आगु बढ़ी से माने पुणी कमी जाती जमती लिखाई आद्य प्रेम तुम्हें तुम परित्याग कर तुम विरुद्ध आमर कथा अच्छे आमको बढ़ा गोटे छोट पिलाटा बड़ हेले सीना से अनेक किसी कार्य कर निजपाई कर देशपाई अनेक निमंते कार्य कर जदि से बढ़ुनी शरीर में प्राण में आत्मा बुद्धि ज्ञान प्राप्त होनी केते लोक मैंने बढ़ी जाते से बुद्धि ज्ञान ना पाठ पढ़ी पारे कम करें बोका पागल होकर रास्ता घाट में बुलूवे सब अनेक जीवन से प्रकार नुहे तेणु आम जदि प्रभु को जाचु प्रभु जे मंगलमय बोली तुम्हें जदि आस्वादन कर प्रभु को जदि जाचु सब प्रकार खराब जिनस छाड़ी भल विषय है प्रभुर वाक्य आम ग्रहण करने को ताहले आम धर्म जीवन में आम वृद्धि पाइपर आमर अनेकंर ईश्वर राज्य निमंते आम लाभ स्वरूप हो पार। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दरबानी कारवर्षा काला रबानी खाराबात्रमाना कारबंदल रबानी दाराबंदल रबानी प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो जीसुंक नाम दया कर उदारवर्षा काला रबानी खाराबंदल जबरी आमर जीवन बदली जीव प्रभु आम जबरी आउ मिश्रित जीवन आम काटू ना आम को तुम्हें अनुग्रह कर दया कर उत्तराबाणी कारवर्षा काला जबरी तुम्हें कल अविश्वासी मान सहित असमान जोचा जाओ ना से मध्य बाहरी आस ताहले आम तुमको ग्रहण कर तुम पिता हम तुम पुत्र कन्या हम इधरवर्षा काला रवानी खार बंदाल रवा आ मध्य लेखा अच्छी आउ रूपा ठारू खाद बाहर कर दियो तारे सुनारी एक पात्र प्रस्तुत हम इधरवर्षा कमानिया तरवानी खार बत्रमान कारबंदाल रवा जीशु नाम दया कर आम को वृद्धि पाइबा को धर्म जीवन में आत्मिक जीवन में आम मंगल हम अनेक मंगल ईश्वर राज्य मध्य लाभ स्वरूप हम ताही प्रभु आम ठार चाहती प्रत्येक संगे तुम्हें कथा को वाक्यर केवल श्रोता नहीं तोर कर्मकारी होगा आम को दया कर तुम कंडाविध पाद प्रणाम आ चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुच आमेन। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती आमेन।